Ano naman yun? May bayad yan? Ah. Uy, tumira. Putang ina, meron ka na niyan. Kakanood mo sa akin yun eh. Ah, shit. Lipet. Last shot, boss. Last shot, last shot. Doon na lang tayo, parin tayo. Wala tayo. Patay! Nice pass, bossing! Normagic? Parang lang. Parang nili pa rin lang. Parang tatao. Hindi nakapag-chop sa'yo nung bata. Walang maliliit na maisip chop sa'yo nung bata. Oo, sa baligo. Naayos pa yung camera, no? Sayang. Sorry. Hindi siya nakapag-my-day doon. At wala siyang my-day. Nanginginig yung camera nung nag-my-day. Sorry. Sakit eh. Putang ina, naipit eh. Wala pa po. Bawi na lang, bawi. Sino ba yun? Hello? Ito sa ilalim. Yan namalo. Sige pa ba? Yun yung highlights kayo namalo. Ayan. Pre, hindi ka namin. Mo lang. Mag-photo sa mo. Oh, ayaw mo, nakasumpa yan oh. Ginawa na sa highlights ah. Tapos ko to sa TikTok. Simon. Boss! Bawas ka muna kain, boss! Yan na, my day. Hoy! Utang ina mo, ba't ka nandito? Kinang ina mo kang tabatyoy ka. Gusto ko nyo. Bakit? Utang ina mo. Ay, si boss. Ayun, naglalaro. Si Gel. Ito na. Uy, umatras. Ano yung braso ni boss ah? Ang ina mo, parang yung hindi ah. Double chicken. Chicken burger. Condition ka ngayon ah. Condition ba? Ito ka na yun.
Last shot boss ah. Change court. 8-5. Yun na, may pangmagano. Kain din na shoot. Ayos, ma-idol na. Ito yun ah. Galing nga itong GS from to si Kuya. Mga turtleneck. Boom, putang ina mo, Yochich. Korean, no? Anyang! Korean ball. Kimchi, no? Kimchi fried rice. Boom, putang ina mo. Good. Miranda. Idol oh, highlights to idol. Ay gago. Mali. Ayun na, idol! Ito na yun! Coach Map! Yun lang! Sayang! Kakaya mo pastil yan, boss! Yun! Dol, may pang my day ka na, Dol. Day na ta. Nakalimang beses na look yun pare. Rockstar kay Flo G. Na ganon, no? Oh, cooking show. Cooking show sa basketball court. Meta, no? Meta pala yun. Pwede pala gawin yun. Baking at basketball. Pinagsabay. Dos lang. Panoorin mo na, hindi na ako naninito. Sige na. Nakita ko. Boss, isa lang oh, Mr. Longbam. Patay. Ay, putang ina mo, diniretso. Wala ka ng takot. Goal! Abig si boss, tira mo na sa labas pag libre ka. Kahit gaano kalayo yan. Papasok yan basta ikaw. Ayun na. Lamon! Putang ano mo! Attack the paint, no? Objectives. Yan. Usay mag-dribble.
Ano, puta masakit yung laro. Bola! Bola! Oh, oh, oh. Last 1 minute. Pre, ano ba eh? 25 max. Maaga lang ako na Maaga lang pumunta iba. Pero pag nakatatlo kasi, ano, boss, guaranteed na yun eh. Kumbaga, pag nakatatlo, wala na. Depende na lang kung may aalis ng maaga. Tira ko yung salve. Nice pass, sayang. Ganun yun eh. Ha? Galing-galing ako. Tinangayang bantay. Wala naman daw, referee. Tinangayang bantay. Minute bit. Last shot! Long bomb, boss. Long bomb. FP. Chicken pastil with palaba. Hey, coach. Kanila, Paul. Offensive. Nagkatulad dalawang big ban. Bigay, last shot. Last shot. Init naman ang laban na to. Game ball.